गुंडीचा नामे मो यात्रा परम पावनी रथयात्रा नामे ख्यात होइबनी ओडिया जगन्नाथ पुराणी रे ए कथा सुंदर भाव लिखा है कहले रथयात्रा नामे ख्यात होइबनी गुंडीचा नामे मो यात्रा परम पावनी हे पावन पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम उत्तम आपण पुरुषोत्तम आपण पुरुषोत्तमोत्तम केउ भली भाबरे आपणक लीला को आमे कहिबो ठाकुरे आपणक कृपा नहले आपण होचन कृपार जलधि कहले जेउ राज क्षेत्र मंडले विचित्र कुले जार जल निधि चारु चेल चले नीलाचल चूले महिमा जार जलधि जा दर्शन रुंडी भूत सर्वचंडी त्रिजामा अर्धे हुंती बिलोकिले थरे नयन पथरे मुकति पापी मुकति लभंती जेउ राजक्षेत्र मंडले विचित्र कुले जार जल निधि देखंतु से श्रेष्ठ क्षेत्र ये पतित पावन यात्रा ये पावन यात्रा बुझौले ये यज्ञवेदीर यात्रा कथा आगकू आगकू जेतिकी जाउची महाप्रभुंक लीलारस रे आमे सेतिकी बुड़ी जाउचे आज गोटे तीनोटी तिथिर संजोग आपण माने जानिछंती महाप्रभुंक आसीबारे विलंब होची काहेकि आज नेत्रोत्सव आज नवजौवन दर्शन आज पुणी गुंडीचा यात्रा कौन ये नेत्रोत्सव मंदिर भितरे महाप्रभुंकर ये नेत्र उत्सव कौन चली मिश्र शर्मा महोदय आमको टिके प्रांजल भाव बुझे दिंतु सुंदर सुंदर ये नेत्र शब्द मुझे पूर्वर कही जे दिशंतं विभुमंगलमभयं भुवन मंगलाख्यं भजे हसंतं सुंदराधर सुब्रुत नेत्र श्रिया जो सुंदर अधर को आहा ये सुंदर अधर को न देखेले आपण हृदय तन्मयता भाव सृष्टि हेबनी कले हसंतं सुंदराधर सुब्रुत नेत्र श्रिया जो सुंदराधर जो सुवृत उत्तम वृत जोड़िया वृत्त जो कृष्णगर्त जो भीतर ब्रह्मांड भर्ती हो आपण पचारे नेत्रोत्सव आपण देखा साधारणतः भाव शबर उपासित सांकेतिक धर्मी प्रतीकात्मक विग्रह श्री जगन्नाथ नेत्रोत्सव माध्यम चक्षुदान द्वारा ब्राह्मणायित होई थांती मात्र नेत्रोत्सव बेले जगन्नाथ नुहे यह भक्त मान नेत्रोत्सव जथा देह तथा देवे नायरे जदि चारि चक्षु साथी जगतर चक्षु न मिशिला से कौन नेत्रोत्सव हो पार तेणु तांकर गोटे ना हूँ जगचक्षु जगत चक्षु जगत चक्षु तांकर चक्षुटा हूँ जगत कले अनादि मध्यान मनंत वीर्यं मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्त हुताशवक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं कले अनादि मध्यान मनंत वीर्यं अर्जुन कहले अर्जुन रे ए रूप तू देखे पारिबनि मोर दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यामि रूपमैश्वरं तथा दिव्य चक्षु मु दउचे से रूप को से ऐश्वर्यिक दृश्य को तू देखबो दिव्य चक्षु न पाइले से दृश्य को तू देखे पारिबो नाही काहेकि ना ये समग्र ब्रह्मांड तू मूर्धनापात हो जीवो ये समग्र ब्रह्मांड को मु आवरिक अछि कले जेके कालिंगन मुद्रा रे जेणु मु रही चियाबरी करचरण नुहे बारी जगत को आलिंगन करुथबारु तांकर कर को तमे देखि पारुन कि चरण को तमे देखि पारुन कारण से जगत को आलिंगन करिसंती तेणु जथा देह तथा देवर विचित्र परिकल्पना कोटि जन तार प्राण प्रिय आरोग्य लाभ करी आखि पिटाए जेउ दिन से दिनटी होचे नेत्रोत्सव नेत्र मनर पिपासा प्रशमित हुए सेतिके बेले जेते बेले प्रभु आहा चाही रही थारे चारु चित्र चौका नेत्र बुड़ी जाऊ झाल तहनु तो पिठीरे उड़ी जाऊ पछे बेत्र चाही रही थारे चारु चित्र चौका नेत्र
କାହାର ଚିତ୍ର ଏଇ ଚକା ନେତ୍ର ସତ୍ୱ ରଜ ତମଜ ତ୍ରିଗୁଣ ରଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ନୟନରେ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଧଳା ରଜଟି ହେଉଛି ନାଲି ତମଟି ହେଉଛି କଳା ତିନୋଟି ବୃତ୍ତ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଇଏ ସତ୍ୱ ରଜ ତମଜ ତ୍ରିଗୁଣ ରଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ନୟନରେ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗ ନେତ୍ରେ ନେତ୍ର ମିଶାଇ କଳନା କଲେ କି ଦେବ ଅନୁଭବ ଜାଣିବ ଭଲେ ଯଦି ନେତ୍ରରେ ନେତ୍ରଟା ନ ମିଶିଲା ଇଏ ଚକା ନେତ୍ରରେ ଜଗତର ନେତ୍ରଟା ନ ମିଶିଲା ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଗତି କରିପାରିବା କି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନସର ଘରେ ଥିଲେ ବା ଅଣବସର ସେବା ଚାଲିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଗୋଟେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ସେ ଫୁଲୁରି ତେଲକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଆପଣ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ବଡ ଓଡିଆ ମଠ ଦଉଥିଲା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଫୁଲୁରି ତେଲରେ ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଲୀଳା ଇଏ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଇଏ ହେଉଛି ବନସ୍ପତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରେ ଆତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ମନମଣ୍ଡଳକୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଯାଏ ଯେତେ ସବୁ ବନସ୍ପତି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ରହିଛି ଇଏ ବୃକ୍ଷ ଭଗବାନ ହିଁ ବୃକ୍ଷ ଊର୍ଧ୍ୱମୂଳ ମଧଶାକ ସ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାହୁରବୟଂ ଛନ୍ଦାସି ଯସ୍ୟ ପର୍ଣ୍ଣାନି ଯସ୍ତ ବେଦ ସବେଦବିତ୍ ଯେଉଁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷର କଥା ଆମେ କହିଛେ ଇଏ କଥା ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ଅନେକ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ସମିଶ୍ରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ତେଲ ପ୍ରଭୁ ଲାଗି ହେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସପ୍ତାବରଣ ଯେଉଁ ସପ୍ତାବରଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ସାତଟା ଆବରଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ସପ୍ତ ଆବରଣ ଅଛି କଥିତ ଅଛି ପୁରାଣ ଲୀଳାରେ ମାଧବ ଦାସ ଦେହର ଜ୍ୱରଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଜ୍ୱରଟାକୁ ନେଇଯିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହ ଜ୍ୱରରେ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲେ କାରଣ ଇଏ 29 ଥର ପାଣି ବର୍ଷ ଯାକ ଅବ୍ୟବହୃତ ସେ ପାଣି ଗୁଡାକ ଗାଧେଇଲ ତମେ ଠାକୁରେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଜଳକୁ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟାଂ ସୁମହତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଂ ପରମ ପାବନଂ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶ୍ରୀଷ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା ଆପଣ ଶ୍ରୀଷ ଶ୍ରୀ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଜଳ ପାଣି ଗୁଡାକ ଗାଧେଇଲେ 3 ପ୍ରକାର ଜଳରେ ପୁଣି ଗାଧେଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଶୀତଳ ଜଳରେ ଗାଧେଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଜଳରେ ଗାଧେଇଲେ ତୃତୀୟରେ 10 ଭାଗ ଜଳେ ଜୀବନ ଚନ୍ଦନ ମୃତ୍ୟୁ ଭାଗତ ତ ସଂଯୋଜକ୍ଷ ତ୍ରିବିକୁମ୍ଭେ ପୃଥକ ସଂସ୍ନାପୟ ପୁନଃ 10 ଭାଗ ଜଳରେ 6 ଭାଗ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ତ କେଡ଼େ ଶୀତ ଚନ୍ଦନ କେଡ଼େ ଶୀତଳ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ କେଡ଼େ ଶୀତଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶୀତଳ ଶୀତଳତା ଯେତେବେଳେ ସବୁଯାକ ଶୀତଳ କାରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ